struggle with Tamil. You can talk in English or you can talk in Malayalam. I can understand. മലയാളം അറിയോ? Yeah, കുറച്ചൊക്കെ അറിയോ. Nice. Can you show us your face? മൂഞ്ചി No, I can't show. കാട്ടിക്കൊടുക്കുമാ? മൂഞ്ചി കാട്ടിക്കൊടുക്കുമാ? കാട്ടി കൊടുക്കാതെ. കാട്ടുമാ അതെന്നാ No, I can't show. Why? I Always? don't want to. എനക്ക് മറ്റും ഹിന്ദിക്കാരുടെ പ്രശ്നം ഇതാ മനസ്സിലായ പ്രീതി நாங்க இங்க 2000 ரூபா கொடுத்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எடுத்து இங்க மங்கி ஆப்பிலே வந்துட்டுறீங்க. நீங்க ஃபேஸ் கூட காட்டி கொடுக்க மாட்டே. நான் என்ன பண்ணுறேன்? நீ என்ன Why are you paying 2,000 for monkey app? क्या? What? Why are you paying 2,000 for monkey app? It's not needed. Bro, I can't hear you. Your mic is so You can't. உங்க மைக்கு வந்து ரொம்ப சத்தமா இருக்கு. கொஞ்சம் போனை மாத்தி வச்சு பேசுங்க. Oh, எனக்கு வந்து ரொம்ப நல்லா you can speak Tamil. ஆமா எனக்கு ரொம்ப நல்லாவே தமிழ் தெரியும். நீங்க வந்து தமிழ்ல பேசுங்க. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ റാംബോ. താങ്ക് യു ബ്രോ. ബർത്ത്ഡേ എന്റെ ബർത്ത്ഡേ ഇന്ന് നിന്റെ ബർത്ത്ഡേ എപ്പോ? എന്റെ ബർത്ത്ഡേ കഴിഞ്ഞു ഇതൊന്നും കൂടെ വെറുതെ ആള് ഞാനും വിചാരിക്കുന്ന ആരും വിചാരിച്ച് ഇവര് 40 കഴിഞ്ഞ ആ ഇവന്റെ 40 മൂർത്തി എന്താ പറയാ ഷഷ്ടി മൂർത്തിന്റെ 40 മൂർത്തി உங்களோட ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റാക്കും. பிரீதி உங்களோட ஊரங்க சென்னையில வந்தங்க வடபக்கமா அப்படி ஒரு ஊர் இருக்கு சென்னையில வந்து நான் வந்து கோயம்புத்தூர்ல வேலை பார்த்திருக்கேன். அதனால எனக்கு தமிழ் ரொம்ப நல்லா தெரியும். அப்புறம் பிரீதி can I ask you one thing? Yeah. இந்த இன்ஸ்டா ஐடி கொஞ்சம் கொடுக்குமா? No. Why should I? ஓகே நான் என்னோட இன்ஸ்டா ஐடி கொடுத்தா மெசேஜ் பண்ணுவீங்களா? No, why should I? എന്തിന് ഈ ടാങ്കറിന് ഞാൻ ഇത് കൊടുക്കണം എന്നാ അവള് പറഞ്ഞത്. കാര്യം ടാങ്കറിന് ഞാൻ എന്തിന് ഇത് കൊടുക്കണം എന്നാ അവള് പറഞ്ഞത്. അതെന്താടാ നീ വലിയ സായിപ്പാന്നോടാ നാറി. അല്ല ഞാനും അതേ കളറിനെ நான் வந்து பிராங்க் பண்ணது. எனக்கு உன்னோட ஐடி தேவையில்லை. Okay, good.